ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଇଏ ବେକାର କଥା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ନା 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 ପୁରା ଫୁଲ୍ ବେକାର କଥା, ମାନିବିନି। तेल पकईवा पेट्रोल पंप्रे प्रबल भिड़ और पेट्रोल पंप्रे तेल मिलूनी भुवनेश्वर सेतबे प्रबल भिड़ बर्तमान देखा मिली। बढ़िया ହେଇଛି ନା ନ ମିଳୁଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆରେ ଆମର ନାହିଁ ମାନେ କାହାରି ନାହିଁ, ଆମର ଆମର ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ତ ତୁମମାନେ ବି ଚଲେଇବା ଅନୁମତି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୋର ଇର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଏ ଗାଡ଼ି ଭୁରୁ ଭୁରୁ କରି ତ ବାହାରି ହେଉଥିଲା ହଁ ମା କରିକି, ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି। ନ ମିଳୁଛି ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ବର୍ଷ କି ନ ମିଳିଥାଏ କି ତାର କେହି ନ ଚାଲୁ ବଢ଼ିଆ। ଆମର ତ ଦିନ ଆମେ ପାଦରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ସରକାର ଏକଦମ ଠିକ୍ କରିଛି। ଆମ ଗରିବମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ପାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଛି। ଧନୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ କରିଛି। ଆଜି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତେଲ ନମିନେ କେମିତି ପାଦରେ ଚାଲି ଯିବ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ बढ़िला पेट्रोल डीजेल मूल्य। पेट्रोल लिटर पिछा 3 टंका एवं डीजेल लिटर पिछा 3 टंका वृद्धि पाई। बढ़ी हमको कौन फायदा मिलला है ना बुझ ना से तो फटकी जी तेल पकड़ पुणी गाड़ी चली आसবে। जमी तेल मिलूना सेमती सीधा 300 टंका बढ़े दियो तेल। जार औकात थी जी सला पैसा वाला से गाड़ी तेल पकड़ गाड़ी चले। आमर तो ना तेणु आम टेंशन कौन अच्छे आम तो चाहूले ये डबल इंजिन सरकार आसू एवं ये परिस्थिति कर आमको आज्ञा बहुत मजा। एथर जना पड़े धनी किए गरीब किए जो आम कैटागोरी लोक थी सी आम सहित आसिक ठिया आमको केते मजा लगे। आज अल्प धनी जी उड़ूला सी भी आम बराबर गोटे आसीज हो मजा ही मजा। आम से शिखेबू चली चली जीव साइकेल चलवे कौन फायदा। सरकार तुमको सदा देहपाई भावुं तुम फिट पाई एथर गाड़ी छाड़ साइकेल धर एवं आम समकक्ष हो साइकेल चलाओ कौन कले मो सरकार। बस 3 टंका नहीं 300 टंका हबार एतिक मिस करगला सरकार। हाँ